홍주 제 2년 만에 다시 이곳에 와서 여러분과 복음 생명의 말씀을 나누게 되어 감사합니다. Je remercie Dieu car j'ai pu vous revoir et vous enseigner à nouveau l'évangile au bout de 2 ans. Tena faly ary tena te hisotra toa fakafona aminareo indray ianareo izay efa nampianarika angony amin'ny filazantsara efa fotoana lasa izay. 이 시간을 통해서 복음을 더 깊이 알고 생명을 더 풍성히 누리시기를 간절히 축원합니다. Et j'espère, je prie au nom du Seigneur pour que grâce à ces moments que nous passons ensemble, vous puissiez connaître beaucoup plus en profondeur l'évangile et que vous arriviez à jouir pleinement de la vie éternelle. Tena iriko fa mba hitombo hatrany ny fanjavantsika mikasika ny amin'ny filazantsara dia tena hanovantsika ny asa. 우리 마지막 아까 전 시간에는 우리 목사로 불러주신 하나님의 은혜에 감사하는 박수를 다 여러분 드렸습니다. Il y a quelques instants, vous avez applaudi pour remercier Dieu de vous avoir appelé pour transmettre l'évangile. Dia vao eo isika no nitehaka nanome voninahitra an'Andriamanitra no ny antsony antsika mba hizara ny filazantsara. 목사에게는 두 얼굴이 있습니다. Les pasteurs ont 2 visages. Ny pastora dia manana endrika anankiroa. 그분이 하라고 하신 일을 정확히 알고 하면 영광스럽지만 Vous avez un visage de gloire lorsque les pasteurs prêchent ce que Dieu leur a demandé de prêcher. Manana tare feno voninahitra avy amin'Andriamanitra isika amin'ny fotoana izay hitorintsika ny filazantsara izay nandrany antsika. 보내신 일을 정확히 알지 못하고 하면 가장 치욕스러운 일입니다. Et vous avez un autre visage de honte lorsque l'on ne connaît pas l'on ne connaît pas la parole de celui qui nous a envoyés. Ary tare menatra indray kosa no ananantsika rehefa tsy haintsika ny akora lay teny izay asaina hotorintsika. 저는 오늘 아침에 에스겔서 13장 말씀을 묵상했습니다. Ce matin, j'ai médité Ézéchiel chapitre 13. Anko maraina dia nandinika ny bokin'i Ezekiela toko fahatelo ambin'ny folo. 하나님이 거짓 선지자들을 고발하고 심판하는 말씀입니다. Un passage dans lequel Dieu va dénoncer et juger les faux prophètes. Andiny soratra masina izay ahitana an'Andriamanitra izay nanitsy ny tsara ireo mpaminany sandoka. 당시 이스라엘 백성은 많은 고난과 재난을 당하고 있었습니다. À l'époque, les Israélites étaient dans l'épreuve et dans la souffrance. Tamin'izany fotoana zany dia ny Israelita dia tao anatin'ny fiainana tena sedra mamay. 그러자 사람들이 선지자들을 찾아가게 됩니다. Et les personnes vont être amenées à chercher des prophètes. Ary ny olombelona dia notaritina mihitsy mba hitady ny mpaminany. 마치 여러분의 성도들이 어려움을 당하면 목사님을 찾아오는 것 같죠? C'est comme lorsque les membres de l'Église cherchent le pasteur lorsqu'ils sont en difficulté. Dia tahaka ny mpikambana amin'ny fiangonana anankiray izay mitady ny pastora rehefa ao anatin'ny zavatra sarotra izy. 어려움을 당해 찾아온 이 사람들에게 그들이 예언을 해줍니다. Et donc ces prophètes vont prophétiser pour les personnes qui sont venues les voir. Dia ireo mpaminany ireo dia manambara ny zavatra izay lazain'Andriamanitra amin'ireo olona izay tonga mitady azy. 자기 마음에 나오는 대로 얘기를 하는 겁니다. 자기 마음에 나오는 대로 얘기를 합니다. 예언을 합니다. Mais ces prophètes prophétisent avec des paroles qui viennent de leur cœur. Dia ireo mpaminany ireo nefa dia manambara zavatra izay miainga avy eo amin'ny fony fotsiny. 다 괜찮아질 거다, 좋아질 거다, 당신이 죽지 않을 것입니다. 이렇게 예언을 합니다. Ils disent vous n'allez pas mourir, que les choses vont s'arranger pour vous. Dia tsy afaka Vous n'allez pas mourir, que les choses vont s'arranger pour vous.
tsy hoe ho faty anareo zany dia ilamina ho tsara ho anareo ny zavatra. 백성들은 무엇이 참인지 모르기 때문에 거짓 겉으로 믿는 사람들입니다. Et le peuple ne sait pas ce qui est vrai, donc ils vont considérer comme vrai toutes ces paroles que les prophètes vont dire. Ary rehefa oka tsy mahalala ny marina fa dia heveriny zavatra marina ilay lazainy zavatra lazainy mpaminany rehetra. 그래서 선지자들은 그 사람을 영혼을 사냥한다고 완전히 자기 것으로 만든다는 것입니다. Et Dieu dit que ces prophètes chassent les âmes de ces personnes. Ary ireo vahoaka ireo dia nirahana mba hitany ny fanahin'ireo olona ireo. 신자들 자기 말만 듣게 하는 그런 사람으로 만든다는 것입니다. Et ce sont des personnes qui font en sorte que les personnes qui les écoutent deviennent les leurs. Dia ireo olona izay miaino ny fampianarana izay ireo mpaminany sandoka reo dia lasa olon'ilay mpaminany sandoka. 여기 성경에 보면 그 거짓말을 고지 겉으로 믿는 내 백성이다. 하나님의 백성이라고 말하고 있습니다. Et Dieu dit dans ce passage dans Ézéchiel chapitre 13, il parle de mon peuple qui croit aveuglément, qui croit comme tel à ces mensonges. Ary Andriamanitra dia nilaza tamin'ireo vahoaka ireo ary nanitsy zay miaino ny tenin'ilay mpaminany kanefa ny zavatra lainga no amarany. 선지자들은 거짓을 예언하고 백성들은 거짓을 믿습니다. Les prophètes prophétisent le mensonge et le peuple écoute ces mensonges. Ny mpaminany dia milaza ny zavatra lainga dia ny vahoaka koa miaino an'ilay lainga ambarany. 중요한 것은 선지자들이 하나님의 이름으로 그렇게 예언한다는 것입니다. Et ce qui est important, 하나님의 이름으로 말씀을 전한다. et ce qui est important, c'est que les prophètes prophétisent, ils annoncent la parole en disant c'est la parole de Dieu. Ary ny zavatra mahavariana dia ireo mpaminany ireo milaza an'ilay zavatra lazaina dia miteny izy hoe izay no lazain'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra. 선지자도 진리를 모르고 백성들도 진리를 모르는 것입니다. Et donc, les prophètes ne connaissent pas la vérité et le peuple non plus ne connaît pas la vérité. Ny mpaminany tsy mahalala ny tena marina, ny vahoaka miainy koa tsy mahalala ny marina. 오늘 신약 교회도 마찬가지입니다. Et idem pour l'église du Nouveau Testament. Dia toy izany ihany koa ny fiangonana sasany ao amin'ny testamenta vaovao. 거짓말의 반대가 무엇일까요? Qu'est-ce qui est le contraire du mensonge? Inona nge no mifanohitra amin'ny lainga? La vérité. 진리. 아멘. 거짓말의 반대는 진리입니다. Et vous avez raison, la vérité est le contraire du mensonge. Ny hafanambaranareo fa ny famarinana no mifanohitra amin'ny lainga. 그러면 진리가 무엇입니까? Et qu'est-ce donc la vérité? Ary inona zany ilay famarinana? 예수. 요한일서 2장 21절. 요한일서 2장 21절 읽어보시라고. On va lire la première épître de Jean, chapitre 2, verset 21. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 21. Dia ovakintsika ny epistily voalohany nosoratany Jaona toko faharoa andininy faharoapolo. Raika amby roapolo. Tsy noho ny tsy ahafantaranareo ny marina no nanoratako taminareo, fa noho ny ahafantaranareo izany sy noho ny tsy fisian'ny lainga avy amin'ny marina. 여기 보면 모든 거짓은 진리에서 나지 않는 것이다 라고 말씀하고 있습니다. Et ce verset dit que tout mensonge n'est pas, est quelque chose qui est autre que la vérité.
io teny io dia milaza fa ny langa dia zavatra hafa mihitsy tsy mitovy amin'ny fahamarinana. 그 다음 22절 말씀도 읽어보시라고. Et on va lire aussi le verset 22 qui suit. Dia ovakitsika ihany koa ny andininy faharoa amby roapolo izay manaraka eo. Iza no mpandaingy afa-tsy ilay mandany Jesosy tsy ho Kristy. Izy no antikristy dia izay mandany ray sy ny zanaka. 무엇이 진리입니까? 이렇게 물었을 때는요, 막연히 예수라고 할 것이 아닙니다. Lorsqu'on vous demande ce qu'est la vérité, vous ne devez pas vous contenter de répondre simplement Jésus. Ny rehefa miresaka zany inona ilay fahamarinana dia tsy hiteny tsotra fotsiny tsika no hoe Jesosy. 진리는 예수가 그리스도라고 하는 것입니다. La vérité, c'est le fait que Jésus est le Christ. Ny fahamarinana dia ny filazana hoe Jesosy no Kristy, Messie. 우리는 예수가 그리스도라고 하는 이 진리를 복음이라고 말합니다. Et nous appelons l'évangile cette vérité selon laquelle Jésus est le Christ. Zay no tena marina ny filazantsara. Jesosy no ilay Kristy na Messie. 예수가 그리스도라고 하는 이 복음을 믿게 되면 생명을 얻습니다. Et lorsque nous croyons en cet évangile selon lequel Jésus est le Christ, nous recevons la vie éternelle. Raha vao mino sika ka mandray hoe Jesosy no ilay Kristy dia tonga dia voaraintsika ny avy hatrany ny fiainana mandrakizay. 생명은 영생입니다. Et cette vie en question est la vie éternelle. Ary io fiainana zay resana io dia ny fiainana mandrakizay. 요한복음 17장 3절에서 영생은 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수를 하는 것이라고 되어 있습니다. Dans Jean chapitre 17, verset 3, il est dit que la vie éternelle est le fait de connaître Dieu, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Ny filazantsara ny zanatoko fahafito amby folo andininy fahatelo dia manambara hoe ary zao ny fiainana mandrakizay dia mahafantatra an'Andriamanitra tokana dia Jesosy Kristy. 영생은 아버지와 아들을 아는 것입니다. La vérité est donc le fait de connaître le Père et le Fils. Ny tena fahamarinana zany dia ny fahalalana ny ray sy ny zanaka. 예수가 그리스도인 것이 복음이고 L'évangile, c'est que Jésus est le Christ. Ny filazantsara dia ny filazana hoe Jesosy no Kristy. 복음을 믿으면 아버지와 아들을 아는 영생을 얻습니다. Et lorsque nous croyons en l'évangile, nous recevons la vie éternelle qui est le fait de connaître le Père et le Fils. Ary rehefa raisitsika ilay fiainana mandrakizay dia ny fahazahoantsika ny fahalalana marina hoe ray sy ny zanaka. 그래서 방금 읽었던 요한일서 2장 22절 다시 한번 읽어보세요. On va relire la première épître de Jean chapitre 2 verset 22 qu'on vient de lire tout à l'heure. Dia mbola iverenantsika ny vakina ihany ilay epistily voalohany nosoratana ho an'i Jaune, nosoratan'i Jaune, toko faharoa andininy faharoa amby roapolo. Iza no mpandaingy afa-tsy ilay mandany Jesosy tsy ho Kristy. Izy no antikristy dia izay mandany ray sy ny zanaka. 여러분 잘 들어보십시오. Écoutez bien, Enoy tsara 거짓말하는 자는 예수가 그리스도임을 알지 못하는 자, 복음을 알지 못하는 자입니다. celui qui ment est celui qui ne sait pas que Jésus est le Christ, qui est ignorant à l'égard de l'évangile. lay mpandainga tsy izy fa ilay tsy manaiky an'i Kristy tsy malala an'i Kristy tsy malala ilay filazantsara. 또 거짓말하는 자는 복음의 목적인 영생, 아버지와 아들을 알지 못하는 자입니다. Et celui qui ment est aussi celui qui ne connaît pas la vie éternelle et qui consiste à croire au Père et au Fils. Ary lay tsy mino ny marina mandaha an'ilay fahamarinana dia tsy iza fa ireo mandaha ny ray sy ny zanaka. 내가 거짓말하는 목사인가 진리를 선포하는 목사인가는 우리가 판단할 수 있는 문제는 아닙니다. Et la question de savoir si nous sommes des pasteurs qui annonçons des mensonges ou des pasteurs qui annonçons la vérité, c'est pas une question qu'on peut trancher par nous-mêmes.
ny fanambara ny hoe fijerevana hoe ity pastora ity milaza ny marina na ty pastora ity milaza ny laiga dia tsy tsika no tena afaka fantatra zany. 성경이 말씀하고 있습니다. C'est la Bible qui tranche. Fa ny baiboly no manavaka an'izany tsara. 하나님이 말씀하고 계십니다. Et c'est Dieu qui dit, qui donne la réponse. Ary Andriamanitra no manome ny valiny. 만약 우리가 복음도 알지 못하고 아버지와 아들 안에 영생을 모르게 되면 어떻게 될까요? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne connaît pas l'évangile et lorsqu'on ne connaît pas la vie éternelle qui consiste à croire au Père et au Fils? Inona no zavatra mitranga rehefa tsy mino ary tsy malala an'ilay fahamarinantsika dia tsy manaiky ny zanaka, ny ray sy ny zanaka. 그런 목사들이 강단에서 자기 마음에 나오는 것을 하나님 말씀으로 전합니다. Ces pasteurs sur l'estrade vont annoncer des paroles qui viennent de leur cœur. Ary ireny pastora zay mitsangana eny amin'ny pulpitra ireny zay milaza ny zavatra zay miainga avy ao fony. 신자들이 기도 제목을 가지고 오게 되면 기도해 줍니다, 여러분. Lorsque le monde de l'Église leur apporte des sujets de prière, ils prient pour eux. Ary rehefa mitondra antobavaka any aminy ny fiangonana dia mivavaka ho azy 자기 reny. 마음에 나오는 대로 얘기를 해줍니다. 그들이 원하는 말을 해줍니다. Mais ils leur répondent par des choses qui viennent de leur cœur, par des choses qu'ils veulent entendre. Ary ny zavatra marina ny pastora dia ny zavatra zay tsy mifanaraka amin'izany miainga avy ao amin'ny fony no ambarany fa tsy ilay avy amin'Andriamanitra. 이 세상에 어떤 목사가 거짓말 하려고 목사가 됐겠습니까? Personne, aucun pasteur dans ce monde se dit menteur. Ary ny anankiray amin'ireny tsy misy na dia anankiray amin'ireny aza fa mandainga daholo. 다 충성된 종이 되려고 다 목사가 됐을 겁니다. Tous les pasteurs le sont devenus pour être un bon et loyal serviteur. Reny pastora ireny dia ho pastora zay tena hoe ara-dalàna misongadina. 그런데 오늘 여러분 성경 말씀 들어보십시오. Mais regardez ce que dit la Bible. Fa jerevy tsara zay ambaran'ny baiboly. 거짓말 하는 자가 누구냐는 거예요. Qui est-ce qui est cette personne qui ment? Iza i olona zay ambara hoe mandainga io. 모든 거짓은 진리에서 나지 않는다고 말씀하고 있습니다. La Bible dit que tout mensonge est toute chose qui n'émane pas de la vérité. Ary ny lainga dia ny zavatra rehetra zay tsy milaza ny marina. 예수가 그리스도라고는 복음을 모르면 우리는 거짓말하는 자입니다. Nous mentons lorsque l'on ne connaît pas la vie éternelle qui consiste à croire au Père et au Fils. Mandainga isika rehefa tsy manambara an'ilay tena hoe fiainana dia ny mikasika ny ray sy ny zanaka. 내가 오늘 아버지와 아들을 아는 영생의 삶을 살지 않으면 거짓말장이라. Nous sommes des menteurs si aujourd'hui nous ne vivons pas la vie éternelle en croyant au Père et au Fils. Dia mandainga isika rehefa tsy mino ny ray sy ny zanaka. 누가 진짜 목사입니까, 여러분? C'est qui est-ce qu'un véritable pasteur? Iza no tena pastora marina tsy misy fitaka. 신학교 나온 사람입니까? Est-ce que c'est quelqu'un qui est sorti d'une école de théologie? Reo pastora nivoaka avy amin'ny sekoly teolojiana. 목사 안수 받은 사람입니까? Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu l'onction? Le lahy anankiray izy zay nahazo ositra. 교회를 맡고 있는 지금 담임 목사입니까, 여러분? Est-ce que c'est le pasteur principal qui est en charge de l'église? Ny pastora zay tena tompon'andraikitra mihitsy ny ve miandraikitra ny fiangonana. 아닙니다. Et ce n'est pas le cas. Fa tsy zay ny zavatra. 사람들이 인정해주는 목사입니다. Tout ce qu'on vient de décrire, ce sont des pasteurs que les hommes reconnaissent. Ny zavatra voalaza zay voatanisa teo dia ireo pastora zay eken'ny olona ho pastora. 진짜 목사는 복음을 전하는 사람입니다. Le véritable pasteur est celui qui prêche l'évangile. Ny tena pastora tsy misy fitaka dia ireo mitory ny filazantsara tsy misy fitaka. 복음을 전해 생명을 얻게 하는 자가 진짜 목사입니다.
le véritable pasteur est celui qui amène les âmes vers la vie éternelle en prêchant l'évangile. Ny tena pastora tsy misy fitaka dia ireo pastora izay mitondra ny fanahy mba ino ny 그렇지 않은 filazantsara. 목사는 그냥 종교 지도자입니다. Tout pasteur qui ne fait pas ces choses-là est simplement un dirigeant religieux. Ary ny pastor izay tsy manao an'izay dia pastora izay mitondra fivavahana fotsiny. 여러분 복음이 무엇입니까? 여러분? Qu'est-ce que l'évangile d'après vous? Inona ny atao hoe filazantsara araka ny fahalalanao azy? 어떤 목사들은 예수님에 대해서 잘 전한다고 생각합니다. Il y a des pasteurs, 전합니다 실제로. il y a des pasteurs qui se considèrent un bon prédicateur de Jésus et qui prêchent de bonnes choses le concernant. Misy ny sasany izay atao hoe manome fampianarana milaza ny filazantsara. 사도행전 18장 24절 이하에는 아볼로라는 사람이 등장합니다. Dans les Actes, au chapitre 18, à partir du verset 24, vous avez un personnage du nom d'Apollos. Ao amin'ny filazantsara any boky Asany Apôstôly, toko chapitre 아볼로는 Chapitre 18, verset 24. toko fahavalo amby folo dia ny andininy faefatra amby roapolo. 아볼로는 유대인이었고 Apollos était juif. Dia miresaka mikasy ny Apôlôsy izy izay jiosy. 성경에 능통했습니다. Et il était expert dans la Bible. Dia izy dia tena olona tena mahay sy mahavoafy tsara. 말을 아주 잘했습니다. Et il était un bon orateur également. Ary izy koa dia le olona mahay mandahateny be reny. 그리고 예수에 관하여 정확히 알고 있었습니다. Et il connaissait précisément qui était Jésus. Dia hainy tsara hoe iza moa Jesosy. 자, 이 정도면 훌륭한 목사 아닐까요, 여러분? Et n'est-ce pas que à ce niveau-là, c'est un pasteur extraordinaire. Dia io am'tamin'izany fotoana izany dia tena azo lazaina hoe tena pastora mampitolagaga. 설교를 했습니다. 이렇게. Lui, il a prêché. Izy dia mitory. 근데 거기 복음을 잘 알고 있는 브리스길라 아굴라가 듣고 있었습니다. Et vous aviez des gens qui connaissaient bien l'évangile, dont Priscille et Aquilas, qui écoutaient. Dia misy olona izay mihaino azy mampianatra. Dia Priscilla sy Aquila izay malala ny filazantsara. 그가 예수에 관해 정확히 알고 있었지만 복음을 잘 몰랐던 겁니다. Apollos connaissait des choses correctes et précises concernant Jésus, mais il ne connaissait pas l'évangile. Dia i Apôlôsy dia lehilahy malala tsara ny mikasika ny amin'ny Jesosy fa tsy malala mihitsy ny atao hoe 그래서 그에게 filazantsara. 복음을 가르쳐 줬어요. Et Priscille et Aquilas vont lui enseigner l'évangile. Dia i Priscilla no nampianatra azy ny filazantsara. 그때 아볼로가 달라졌습니다. Et Apollos va changer à partir de cet instant. Ary nanomboka teo dia niova i Apôlôsy. 그때부터 아볼로는 성경을 가지고 예수가 그리스도심을 전했습니다. À partir de cet instant, Apollos, en s'appuyant sur la Bible, a annoncé que Jésus était le Christ. Dia nanomboka teo dia nifototra tamin'ny Baiboly Apôlôsy dia nambarany fa Jesosy no Kristy. 우리는 예수 자체를 전하는 게 아니고 Nous n'annonçons pas un Jésus en lui-même, Dia tsy milaza tsy hoe milaza ny amin'ny Jesosy very fotsiny isika. 예수가 그리스도의 힘을 전하는 것입니다. nous annonçons le fait que Jésus est le Christ. Fa mila ambara hoe Jesosy no Kristy. 그 복음을 전하는 것입니다. Nous annonçons donc l'évangile. Raha vao manambara an'izany tsika dia manambara ny filazantsara isika izay. 이것은 예수님이 우리에게 가르쳐준 그대로입니다. Et c'est exactement en conformité avec ce que Jésus nous a enseigné. Ary tena mifanaraka tsara mihitsy amin'izay nampianarany Jesosy 이 atsika. 복음을 전해서 사람들로 생명을 얻게 하는 것입니다. Et c'est en annonçant cet évangile que
nous permettons aux âmes d'avoir la vie éternelle. Ary amin'ny fanambarantsika an'izany filazantsara zany no mahatonga atsika mitona fanahy amin'ny famonjena. 여러분 우리는 예수님에 대해서 이 아볼로처럼 많이 알고 있고 들었고 배웠어요. Tout comme Apollos, nous avons appris sur Jésus, nous connaissons beaucoup de choses sur lui. Tahaka ny Apôlôsy zay efa nalala tsara ny Kristia dia nanambarany zany ambony koa. 또 예수님에 대한 또 체험도 했을 것입니다. Et je suppose que certains d'entre vous ont même fait des expériences qui concernent Jésus. Ary mety misy amintsika amin'irety koa dia manana traikefa tahaka an'izany mikasika ny amin'ny Jesosy. 특히 목회자들은 일반 성도보다 그런 예수님에 대한 아는 게 훨씬 많습니다. Et tout particulièrement les pasteurs, comparés aux chrétiens ordinaires, ont beaucoup plus de connaissances à propos de Jésus. Ary ny pastora zay mampianatra ny fiangonana dia manana fahalalana bebe kokoa noho ny mpinotsotra mikasika ny amin'ny Jesosy. 이것을 우리는 해석하기 위해서 전이해라는 말씀입니다. Et dans l'herméneutique, on parle de pré-compréhension. Ny ao amin'ny taranja hermeneutika dia fianarana voalohany ny tena fahazahoana ny soratra masina. 그 사람마다 예수에 대한 이해도가 다 다른 겁니다. 그래서 Donc ça veut dire que chaque personne a sa propre compréhension de qui est Jésus. Ny olona tsirairay avy dia samy manana ny fahalalany hoe iza moa Jesosy. 그런데 중요한 건 말이죠. 우리가 이해하고 있는 예수님이 아니고 예수님 자신이 우리에게 알려주는 겁니다. Mais ce qui est important, ce n'est pas Jésus qu'on connaît, mais c'est le Jésus qui a été révélé par ce que Jésus a dit de lui-même. Fa ny tena sarobidy zany dia tsy hoe ny malala any Jesosy fotsiny ihany fa kosa ny malala zay fanambarana mikasika ny amin'ny Jesosy ihany koa. 예수님이 자기 자신에 대해서 계시하셨습니다. Jésus nous a donné la révélation le concernant. Jesosy no nanome antsika ny fanisorana ny zavatra miafina rehetra, mampiharihary miafina rehetra. 그것이 가장 예수에 대해서 바르게 아는 것입니다. Et c'est la connaissance la plus exacte concernant Jésus. Ary tena fahalalana tsy midifotra mihitsy hoe iza Jesosy. 그게 우리 아까 끝날 때 읽었던 요한복음 3장 13절에서 15절 말씀이에요. Et il s'agit des versets que nous avons lus tout à l'heure, à savoir l'évangile selon Jean chapitre 3 versets 13 à 15. Dia izay ilay voambara ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko 7:7. 예수님이 니고데모에게 자기 자신을 계시하셨습니다. Et dans ces versets, Jésus se révèle à Nicodème. Ary amin'ny eo andininy dia Jesosy Kristy no mampafantatra ny tenany amin'ny Nikodemosy. 그 니고데모는 종교적으로도 정상에 오른 사람이고 세상적으로도 정상에 오른 사람입니다. Et ce Nicodème, c'est un personnage qui est arrivé au point culminant dans les domaines de la foi et du séculier. Ary io Nikodemosy io tamin'io zavatra tranga io dia tonga tamin'ny tena fahalalana, ny tena marina zay niainga avy tamin'ny fiainan'izao tontolo zao fotsiny, fahalalana zao. 그가 밤에 예수님께 찾아왔습니다. Ce Nicodème est venu voir Jésus durant la nuit. Io Nikodemosy io dia tonga nanantona tany an Jesosy tamin'ny alina. 예수님은 모든 사람의 마음을 아십니다. Jésus connaît le cœur de tout homme. Jesosy dia manana ny toepon'ny olona tsirairay avy. 니고데모가 왜 왔는지 알고 있었습니다. Et il connaît donc pourquoi Nicodème est venu le voir. Fantany tsara hoe inona moa ny antony ahatongavan'ny Nikodemosy mitady azy io. 니고데모는 이 세상의 최고의 자리에 올라갔습니다. Ce Nicodème est monté au point culminant, le point où tous les hommes veulent monter dans le monde. Io Nikodemosy io dia tonga tamin'ny teboka anankiray zay irin'ny olona daholo ny ahatonga an'izay toerana misy azy zay. 그는 부자였고요. Lui, c'était un riche. Nikodemosy zay olona mpanan-karena. 또 권력자였고요. Et lui, il était
un personnage de pouvoir. Arizia dia ulni faifana. 그는 랍비 학자였습니다. Et il était un docteur. Arizi dia duktera. 세상에서 성공한 사람이었습니다. Il a réussi dans le monde. Dia naubizi kamni fianle kam zotulzao. 그는 철저히 하나님을 믿는 바리새인이었습니다. Et il était aussi un pharisien qui croyait dur comme fer en Dieu. Dia Yeshua dia farseu. Sai malala alai andimanta u rai. 모든 율법을 지켰고 Il a observé toute la loi. Dia nudnian snaran daolan lalana 모든 recha. 종교의식을 철저히 지켰습니다. Et il faisait également toutes les pratiques religieuses qui existaient. Dia natao daolia refa karazana fanpona arapivavana recha. 하지만 그의 영혼은 여전히 밤이었고 목말랐습니다. Mais malgré tout ça, son âme était encore dans les ténèbres. Fa nadiseu sandetsana den fanana den bula awanat ni aisna. 예수님이 그렇게 그에게 말씀하셨어요. Jésus donc va lui dire ceci. Jesusi lazatamni zoe. 뭐 더 많은 기도를 해라. Il lui dit pas, tu dois prier davantage. Sin lazizwe 더 많은 mitubum vavacharyan. 금식을 해라. 구제를 해라. 이러지 않았습니다. Il lui dit pas non plus, tu dois donner plus aux pauvres. Te sentenko Jesusi manmisa bebe ku anul matra. 돈을 더 많이 벌어라. Il ne lui dit pas non plus, tu dois avoir beaucoup plus d'argent. Dia sentenko isnoe auka anangula bebe ku ena. 더 높은 자리에 올라가라. Il lui dit pas non plus, tu dois monter encore plus haut. Te selaza ku je milagakna bunbunya ena. 더 많은 지식을 쌓아라. 그러지 않았습니다. Il lui dit pas non plus, tu dois accumuler encore plus de connaissances. Dia selaza yang ku je bulatukne azu falalana bebe la. 너에게 필요한 한 가지는 위로부터 나는 것이다. 생명을 얻는 것이다. Il dit à Nicodème, la seule chose dont tu as besoin, c'est d'avoir la vie éternelle, de naître d'en haut. Ni zavatra tukana zay tena tokony ilainao ihany dia ny azahoanao fiainana ho ateraka indray avy any ambony. 니고데뿐만이 아닙니다, 여러분. Et ce n'est pas seulement Nicodème qui est dans ce cas. Ary tsy Nikodemosy ihany no tahaka an'izany. 모든 인간의 근본적인 문제는 생명을 얻는 겁니다. Le souci le plus fondamental de tous les êtres humains, c'est d'avoir la vie. Ny tena zavatra fototra tena tadiavin'ny olona dia ny ahazo fiainana. 그리고 그에게 자기 자신 계시해 주십니다. Jésus va ensuite se révéler lui-même à Nicodème. Ary Jesosy no nampahiratra ny masony Nikodemosy hoe iza moa izy. 이 예수님의 자기 계시는 세 가지입니다. L'autorévélation de Jésus-Christ se décompose en trois. Ny fanambarany Jesosy Kristy amin'ny tenany amin'ny fomba miafina dia misy zavatra anankitelo. 3장 13절은 하늘에서 내려온 자고 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라. Au verset 13, il dit « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. » Eo amin'ny andiny faharoa folo izy milaza hoe tsy misy olona afaka miakatra any an-danitra afa-tsy izay avy any an-danitra ihany. 예수님이 어디서 와서 어디로 가는지 기원에 대한 계시입니다. 기원을 Il 계시합니다. va donc expliquer son origine, là d'où il vient et là où il repart. Manazava izy zany ny tena fiaviany hoe avy aiza marina izy ary hoaiza. 그는 하늘에서 오셨다고 말씀합니다. Jésus dit qu'il est venu du ciel. Nambarany Jesosy fa avy any an-danitra izy. 다시 하늘로 가신다는 겁니다. Et donc ça veut dire qu'il repart au ciel. Ary milaza izy fa andeha hiverina hiakatra ho any an-danitra. 하늘에서 오셨다는 뜻으로 나는 인자라고 말씀하십니다. Et il définit le Fils de l'homme comme étant celui qui est venu du ciel. Ary faritany ao anatin'izay fa ny zanak'olona dia zay avy any an-danitra. 두 번째는 그분이 오셔서 하신 일입니다. Deuxième chose, c'est ce qu'il a fait en venant dans le monde. Dia ny zavatra faharoa dia ny zavatra nataony tetya raha midina tetya. 그분이 하늘에서 오셔서 무슨 일 하십니까, 여러분? Qu'est-ce qu'il fait, ce Fils de l'homme,
alors qu'il est descendu du ciel et qu'il est dans le monde. Inna io no ataon'ilay nidina zay ny an-danitra io inona ny ataony aty amin'izao tontolo zao 14절에서 말씀하고 있습니다. C'est écrit au verset 14. dia voalaza ao amin'ny andiny ny faefatra ambin'ny folo 모세가 광야에서 뱀을 든 것처럼 인자가 들리신다는 겁니다. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme doit être de même élevé. tahaka ny mosesy zay nilaza lay fanandratana an'lay menarana dia aoakarina koa izy 하늘에서 오신 그분은 땅에서 들리십니다. Celui qui est venu du ciel est élevé de la terre. ny olona zay lay avy any danitra dia lay asambatra ety amboniny tany 세 번째는 그가 하신 일의 목적입니다. Troisième chose, il s'agit du but pour lequel il est élevé de la terre. dia ny zavatra anankiray fahatelo dia izy nakarina ny aingy avy ety amboniny tany 15절에서 말씀하고 있습니다. Il le dit au verset 15. nambara amin'ny andininy fadimy ambin'ny folo 이것은 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려는 것입니다. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. mba anana fiainana zay mino azy 이것이 예수님의 자기 계시입니다. Ceci est l'auto-révélation de Jésus-Christ. zay lay fanambaran'i jesosy ny tenany manokana momba azy 첫 번째는 기본이고 La première révélation concerne l'origine. ny zavatra singa voalohany zay lazay ny 두 fiaviny 번째는 그가 하신 일이고 La deuxième, ce qu'il a fait. ny faharoa dia ny zavatra natao 세 번째는 그 일의 목적입니다. Et la troisième, le but de l'œuvre qu'il a accomplie. ary ny fahatelo dia nitanjon'ilay zavatra nataon'i jesosy 이 세 가지를 아는 것이 예수 그리스도의 계시를 아는 것입니다. Connaître ces trois choses, c'est connaître l'auto-révélation de Jésus-Christ. mahafantatra an'ilay zavatra telo ireo dia mahafantatra ny fanambarany avy amin'ny tenany manokana ny momba ny tenany 이 세 가지 자기 계시는 보편적으로 누구에게나 있는 것입니다. Ces trois révélations sont des choses qui sont contenues dans les révélations que nous, les humains, on peut faire de nous-mêmes. dia ireo zavatra anankitelo ireo dia zavatra zay mety ho azo fatarin'ny olona koa avy amin'ny manokana 저는 코리아에서 왔다가 코리아로 갑니다. 이제 기원이죠. 예를 들어서 이 서목사. Quand je dis je suis venu de la Corée du Sud et j'y retourne, je vous parle de l'origine, de mon origine. tahaka amin'ny ambara teo hoe raha avy any Corée du Sud izy dia manambara hoe avy aiza no fiaviny 제가 여기 와서 무슨 일 하러 왔습니까, 여러분? Et qu'est-ce que je suis venu faire ici? dia inona moa no antodiako aty 뭐 밥도 먹어야 되고 여러분, Il faut que je mange, 뭐 활동도 해야 되고 tokony hinana il faut que je fasse des activités, dia tokony mba mitsiketsika aho 또 지금 마다가스카르 과일도 맛있게 먹고 있습니다. et là je suis en train de savourer les fruits de Madagascar. dia sao aho dia manomboka makatsirony ny vokatra na ny 그럼 zavatra 제가 밥 먹고 과일 먹고 자고 이러기 위해서 왔을까요? Mais est-ce que je suis venu ici simplement pour manger ces fruits et dormir? dia ny antony toko amiko aty hoe dia hihinana an'ireo voankazo ireo fotsiny dia atory 저 위에서 보내셔서 왔습니다. 하나님 보내셔서. Je suis venu parce que Dieu qui est en haut m'a envoyé. tonga aho satria ilay andriamanitra any ambony any no maniraka azy 가장 중요한 일이 이번 세미나를 위해서 온 겁니다. 세미나. 복음과 생명을 여러분 전하기 위해서. Et donc je suis venu fondamentalement pour ce séminaire, pour transmettre l'évangile et la vie. dia tonga eto aho no ny amity seminaire ity dia anambara ny tena atao hoe inona no tena filazantsara 그 목적이 무엇이겠습니까, 여러분? Et c'est quoi le but de ce séminaire? inona no tena tanjon'ity seminaire ity 하나님이 보내신 목적입니다. C'est le but pour lequel Dieu m'a envoyé. dia io no nanon'andriamanitra io ho tonga aty
그것은 이 세미나에 참석한 목사님들이 복음을 정확히 알고 복음을 전해 사람들로 생명을 얻도록 하는 진짜 목사로 세우기 위해서 왔습니다. Je suis venu pour établir de véritables pasteurs qui, grâce à ce séminaire, vont connaître le véritable évangile et pouvoir par la suite amener de nombreuses âmes à la vie éternelle. tonga eto aho mba hametraka tena pastora tena izy mizara ny filazantsara amonjy ny fanahy. 이것은 바로 사도 바울이 말한 대로 영광스러운 직분입니다. Et Paul disait de ce ministère, il le décrivait comme un ministère glorieux de la vie. Ary i Pauli no milaza ny ministera io dia ministera ny voninahitry ny fiainana. 여러분 가장 비참한 목사가 누군지 아십니까? Est-ce que vous savez qui est le pasteur le plus misérable d'entre tous? Fantatsika ny ve ny tena pastora zay tena farany ory indrindra. 가난한 목사가 아닙니다, 여러분. Ce n'est pas du tout un pasteur qui est pauvre. Tsy pastora zay mahantrakory. 뭐 이렇게 병들고 약하고 이런 게 아닙니다, 여러분. Ce n'est pas un pasteur qui est malade, qui est faible physiquement. Tsy pastora zay marary na marefo ara-batana. 복음을 모르고 생명을 전하지 않는 목사가 가장 비참한 목사입니다. Le pasteur le plus misérable, c'est celui qui ne connaît pas l'évangile et qui ne transmet pas la vie. Ny pastora zay farany mahatra indrindra dia ny pastora tsy malala ny filazantsara ary tsy mizara an'ilay fiainana. 가장 영광스러운 목사가 누굴까요, 여러분? Et au contraire, qui est le pasteur le plus glorieux d'entre tous? Ary iza ny pastora zay tena be voninahitra indrindra. 바울처럼 복음을 알고 복음을 통해 생명을 전하는 목사가 영광스러운 목사입니다. Le pasteur le plus glorieux, ce sont les pasteurs qui, comme Paul, connaissent l'évangile et transmettent la vie à de nombreuses personnes. Ny pastora tena feno voninahitra dia ny pastora tahaka ny Paoly zay mizara sy mampita an'ilay filazantsara sy fiainana. 영광스러운 복음을 바울이 전했기 때문에 매일 맞고 환난당하고 이건 하나도 문제가 안 됐습니다. Et parce que 먹고 가난하고. Et parce que Paul transmettait cet évangile de gloire, il a été frappé, il a été injurié, il a été mis dans des situations physiquement difficiles, mais cela lui apportait peu. Fa Paoly apôstôly zay rehefa nilaza ny filazantsara dia peno zavatra niaretany nikapohy ary nampijaliana fa tsy nataony tsinitsiny zany rehetra izany. 그래서 예수님의 계시를 아는 게 중요한 것입니다. Le plus important donc pour nous, c'est de connaître l'auto-révélation de Jésus-Christ. Ny tena zava-dehibe zay tokony fantatsika dia ny fahalalantsika ilay fanambarany Kristy ny tenany momba ny tenany. 자, 예수님은 하늘에서 오셨다고 말씀했어요. Jésus a dit premièrement qu'il était venu du ciel. Jesosy nilaza fa avy any an-danitra izy. 하늘이 어디겠습니까? Et où est ce ciel? Ary zany lanitra zany. 이것을 세례 요한은 좀 더 구체적으로 말했습니다. Jean-Baptiste va davantage expliquer ce qu'est ce ciel. Dia i Johana Mpanambatisan no nanazava an'izany atao hoe inona moa zany lanitra zany. 3장 31절에서는 C'est dans Jean chapitre 31, verset 31. Dia ao amin'ny Le chapitre 3, verset 31. filazantsara ny Johana toko fahatelo dia ny andininy faraiky amby telopolo. 그는 위로부터 오셨다고 말씀하고 Jean-Baptiste dit de Jésus qu'il est venu d'en haut. Johana Mpanambatisan dia nilaza mikasika an'i Jesosy hoe izy ilay avy any ambony. 만물 위에 계시다고 말씀하고 있습니다. Il dit également que Jésus est au-dessus de tous. Ary nambarany fa Jesosy dia ambony ny zavatra rehetra. 이것은 세상을 창조하기 이전부터 존재한 세계입니다. C'est le monde qui est antérieur à la fondation du monde. Dia ny zao tontolo zao Antérieur qui précède le monde visible.
nambarany fa izy no efa nisy talohany zao tontolo hita maso izao. 여러분, 인간의 세계는 창조로부터 시작해요. 창조로부터 시작합니다. Le monde des êtres humains commence à partir de la création. Ny fiainana zay hitantsika ety amin'izao tontolo zao ty dia miainga tamin'ny famoronana. 성삼위 하나님은 창조 이전부터 존재하십니다. Mais le Dieu trinitaire existe avant la fondation de ce monde. Fa ilay Andriamanitra telo zay iray dia efa nisy mialohan'ny naharenany zavatra rehetra. 이것을 요한복음 1장 1절에서는 태초라고 말합니다. Jean chapitre 1 verset 1 dit en parlant de ce monde avant la création du monde, le commencement. Dia hitantsika zany amin'ny filazantsara ny Jaona toko voalohany andeny voalohany fa tamin'ny voalohany nylohana anolohan'ny zavatra rehetra izy. 저 도표를 보시면 Si vous regardez le schéma qui est affiché à l'écran, 두 차원의 세계가 있습니다. Dia hitantsika amin'izany ilay sary zay hitantsika ny eo amin'ny écran io. 저 위의 세계를 보십시오. regardez le monde d'en haut. Dia jerentsika izao tontolo zao ny ambony ery. 만물 위라고 되어 있고 Il est écrit au-dessus de toute chose. Dia voasoratra ao ambony ny zavatra rehetra. 위, Il est écrit également en haut, Dia nosoratany koa eo ambony ao. ciel, Lanitra 창세 전 avant la fondation du monde. mialohan'ny naharena izao rehetra izao. 태초 영원 카이로스. Le commencement, l'éternité, Kairos. Dia ny fanombohana ary ny mandrakizay ary ny fotoanany. 저기는 항상 현재로 존재하는 항상성의 세계고 Donc ce monde est un monde de permanence et de continuité. Io zao tontolo zao io zany dia misy tsy akin-janona tsy manam-pahatam-perana ary mandrakizay. 무한성의 세계입니다. Et c'est un monde de l'infini. Ary tontolon'ny tsy tafety. 그러나 창조의 세계, 이 세계는 다릅니다. Mais le monde créé, le monde qu'on connaît est différent. Ary ny zao tontolo zao zay noforonina dia hafa mihitsy. 이 세계는 태초와 종말이 이 태초의 시작에서 종말이 끝나는 세계입니다. Ce monde, 유한한 세계입니다. ce monde est un monde impermanent, un monde fini, qui commence lors de la création et qui arrive à la fin, lors de la fin du monde. Lay zao tontolo zao zay noforonina dia misy fanombohana ary koa misy fahataperany. 이걸 만물 안의 세계라고 말하고요. Et on l'appelle le monde au-dedans de toute chose. Dia zao ny filaza azy hoe ny tontolo zay ao anatin'ny zavatra rehetra. 위와 반대되는 아래 세계라고 말합니다. Et on l'appelle le monde d'en bas, qui forme un contraste avec le monde d'en haut. Dia volaza hoe ny tontolo zay ety ambany zay tsy mitovy ny zao tontolo zao any ambony. 예수님이 요한복음 8장 23절에서 말씀하셨습니다. Jésus dit ceci dans Jean chapitre 8, verset 23. Jesosy milaza ao amin'ny filazantsarany Jaona toko fahavalo andininy fahatelo amby roapolo. 나를 위에서 낳고 너희는 아래에서 낳다 이렇게 말씀합니다. Il dit, je suis né d'en haut, vous êtes né d'en bas. Hozy izy hoe zaho dia teraka avy any ambony fa ianareo teraka avy ety amin'ny tany. 아래에서 난 너희는 세상에 속했고 나는 세상에 속하지 않았다 이렇게 말해요. Vous qui êtes né d'en bas, vous appartenez à ce monde, et moi je n'appartiens pas à ce monde. Ianareo zay teraka avy ety ambany dia tsy mitovy fa izaho dia teraka avy any ambony. 이 만물한 즉 아래의 세계는 무상성의 세계고 유한성의 세계입니다. Le monde au-dedans de toute chose est un monde de l'impermanence, est un monde de finitude. Ny tontolo na izao tontolo zao zay ao anatin'ny olona, ao ambony olona dia tontolo zay misy fetrany manam-pahatam-perany. 오직 한 분 하나님의 아들만 위로부터 오셨습니다. Seul le Fils de Dieu est venu d'en haut. Jesosy lay zanak'Andriamanitra izy rery ro avy any ambony. 모든 인간은 아래에서 났습니다. Tous les êtres humains sans exception sont nés d'en bas.
ny olombelona rehetra izay etya dia tsy misy fanavahana fa teraka avy 아래에서 난 daholo. 모든 것은 생성했다가 변화하고 소멸합니다. Tout ce qui est né en bas va fleurir, va se transformer et va au final périr. Dia izay rehetra teraka avy ety ambany dia tsy maintsy alazo ary ho faty daholo. 위의 세계는 변하지 않습니다. Mais le monde d'en haut ne change jamais. Fa ilay tontolo avy any an-danitra dia tsy misy fiovana mihitsy. 위의 세계는 창세 전부터 존재했습니다. Le monde d'en haut a existé avant la fondation du monde. Fa ilay tontolo zay any ambony dia efa nisy mialohan'ny narina an'izao tontolo zao. 하나님은 이 세상을 창조하기 전에부터 일하셨습니다. Dieu, le Père, a œuvré avant même de créer ce monde. Dia lay Andriamanitra dia efa nisy mialohan'ny namoronany izao tontolo zao. 세계 창조 전에 하나님이 하신 일이 있습니다. 여러분. Il y a des œuvres que Dieu a faites avant la création du monde. Misy zavatra efa nataon'Andriamanitra mialohan'ny narinan'izao tontolo zao. 이것이 진리 중에 진리입니다. 여러분. Et c'est la vérité d'entre toutes les vérités. Ary dia ny fahamarinana zay alohan'ny fahamarinana rehetra. 왜냐하면 거기에 속한 진리는 변하지 않기 때문에 그렇습니다. C'est parce que la vérité qui appartient au monde d'en haut ne change pas. Ary lay fahamarinana zay avy any ambony dia tsy misy fiovana mihitsy. 자, 무슨 일을 하셨을까요, 하나님이? Qu'est-ce que Dieu a bien pu faire avant la fondation du monde? Inona no zavatra efa nataon'Andriamanitra mialohan'ny narinany zavatra rehetra. 신구약 성경을 보면 세 가지를 했다고 되어 있습니다. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il est dit que Dieu a fait trois choses. Ao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao dia voambara fa Andriamanitra nahazo zavatra telo. 무슨 일 했을까요? Qu'est-ce que Dieu a bien pu faire avant la fondation du monde? Inona ny zavatra efa nataon'Andriamanitra mialohan'ny narinany zavatra rehetra. 세상을 창조하기 이전에 하신 세 가지 일입니다. Voici ce que Dieu a fait. Les trois choses que Dieu a faites avant la fondation du monde. Zao ny zavatra anankitelo zay efa nataon'Andriamanitra talohan'ny narinany zavatra rehetra. 여러분, 이것은 우리 모든 신앙과 사역의 기초입니다. 기초. Cela forme la base de notre vie de foi, de notre foi chrétienne et de notre ministère. Dia ny endrikiny sy ny fototra zay ny finoantsikany dia izay talohan'ny namoronany zavatra rehetra. 첫 번째는 Première œuvre que Dieu a faite, Ny asa voalohany 하나님이 아들에게 생명을 주셨습니다. Dieu a donné la vie à son Fils. Andriamanitra nanome fiainana ho an'ny zanany. 잠언 8장 22절에서 26절까지는 Dans les Proverbes, chapitre 8, du verset 22 à 26, Ao amin'ny ohabolana toko fahavalo andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby roapolo. 하나님이 이 세상을 창조하기 전에 나를 낳으셨습니다. 이 첫 번째 일이라고 말하고 있습니다. il est écrit « Avant que Dieu ne commence à travailler au commencement, il m'a eu. Nambarany aho fa mialohan'ny narinany zavatra rehetra dia efa azy aho. 땅을 짓기 전에, 산을 짓기 전에, 언덕을 짓기 전에 하나님이 하신 첫 번째 일은 나를 낳았습니다. 이렇게 말씀하고 있어요. » Et il est écrit « La chose que Dieu a faite avant de créer la terre, avant de créer les montagnes, avant de créer les collines, c'est de donner la vie à son Fils. » Ny zavatra nataon'Andriamanitra mialohan'ny naharin'ny tendrombohitra nahariny an'ireo zavatra rehetrareo dia ny ray nanome fiainana ny zanany. 이것을 예수님이 직접 말씀하셨습니다. Et Jésus va également témoigner de lui-même là-dessus. 요한복음 5장 26절에 보면 Dans Jean chapitre 5, verset 26. Ary dia Jesosy koa no nanambarany tenany
dia ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko fahadimy andiny fahina amby roapolo. 아버지께서 자기 속에 생명이 있음 같이 아들에게 주어 아들에게도 생명을 줘 그 안에 있게 하셨다. Il est écrit tout comme le Père a la vie en lui-même, il a fait en sorte que, il a donné la vie à son Fils en sorte que la vie soit également en son Fils. Dia nonome fiainana any zanaka ny ray mba hahatonga an'izany fiainana izany eo amin'ny zanany. 예수님은 하나님의 아들이십니다. 여러분. Et c'est pour cette raison que Jésus est le Fils de Dieu. Dia zay no mahatonga ny filazana hoe Jesosy no zanak'Andriamanitra. 그는 창세 전에 아버지의 생명을 받은 아들입니다. Il est le Fils qui a eu la vie du Père avant la création du monde. Dia izy ilay zanaka zay manana ny fiainana avy amin'ny raya nalohany naharinany zavatra rehetra. 하나님 아버지의 생명은 영원한 생명입니다. Et la vie du Père est la vie éternelle. Ny fiainan'ny raya dia fiainana mandrakizay. 영원한 생명은 뭐 끝이 없는 삶이 아니고 말이에요. 끝이 없는 생명이 아니고 La vie éternelle ne signifie pas une vie sans fin ici-bas. Ny fiainana mandrakizay dia tsy hoe fiainana ety ambony tany tsy manam-pahatapera. 하나님에게만 있는 생명이라는 뜻입니다. Mais cela veut dire une vie qui n'est qu'en Dieu. Dia izany fiainana zany dia fiainana zay ao amin'ny tontolon'Andriamanitra. 하나님은 자기 속에 있는 생명을 아들에게 주었다는 것입니다. Et ce verset témoigne que le Père a donné la vie qui était en lui à son Fils. Ary Andriamanitra nanome ny fiainana zay nomeny ny zanany. 그래서 예수님은 유일하게 하나님의 생명을 가진 독생자입니다. 독생자. Et Jésus est le Fils unique, le Fils qui est le seul à avoir la vie du Père en lui. Ary Jesosy no manana zany fiainana izany zay avy amin'ny 그래서 ray. 하나님의 생명이 아들 안에 있게 된 것입니다. Et ainsi, la vie du Père se retrouve dans le Fils. Ary ny fiainan'ny raya dia hita ao amin'ny zanany. 그래서 영생을 아들 안에 생명이라고 말하는 것입니다. Et on définit la vie éternelle comme étant la vie dans le Fils. Ary ny atao hoe fiainana mandrakizay dia fiainana ao amin'ny zanany. 여러분 영생이 무엇입니까? 누군가 질문하면 Si quelqu'un vous demande qu'est-ce que la vie éternelle, Raha misy olona manontany ianao hoe inona nga ny atao hoe fiainana mandrakizay? 성경으로 대답해야 됩니다. vous devez répondre sur la base en vous conformant à la Bible. Dia ho lazainao hoe ny fiainana zay ambaran'ny Baiboly. 영원하신 하나님이 그 아들에게 주셔서 아들 안에 있는 생명입니다. 이렇게 대답해야 돼요. Vous devez répondre c'est la vie qui s'est retrouvée dans le Fils parce que le Père éternel lui a donné avant la fondation du monde. Dia ny fiainana zay nomeny ray ary nataony eo amin'ny zanany dia fiainana milohan'ny naharinany zavatra rehetra. 요한복음 1장 4절에서는 그 안에 아들 안에 생명이 있었다 이렇게 말씀합니다. Dans Jean chapitre 1 verset 4, il est dit la vie était en lui, donc dans le Fils. Dia voalaza ao amin'ny filazantsara Jaona zay toko fahaefatra fa ny fiainana dia ao amin'ilay zanaka. 요한일서 5장 11절에는 이 영생은 아들 안에 있는 생명입니다 이렇게 말하고 있습니다. Et dans la première épître de Jean chapitre 5 verset 11, il est dit que cette vie est dans le Fils. Ary ao amin'ny epistily voalohany soratan'ny Jaona toko fahadimy ambin'ny faharay ambin'ny folo dia io fiainana io dia ao amin'ny zanany. 그 하나님의 아들이 땅에 오셔서 예수 그리스도가 되신 거예요. Et ce Fils de Dieu est venu dans le monde et il est devenu Jésus-Christ. Ary io zanak'Andriamanitra io dia tonga tetỳ amin'izao tontolo izao dia tsy iza izany fa ao amin'ny Jesosy Kristy. 그래서 아들 안에 생명이 그리스도 예수 안에 있는 영생이 되는 것입니다. Et c'est pour cette raison que la vie dans le Fils devient la vie en Christ Jésus. Ary zay no ilazana fa ilay fiainana mandrakizay dia fiainana ao amin'ny Jesosy. 로마서 6장 23절 말씀에는 죄의 삭은 사망이요 하나님의 선물은 그리스도 예수 안에 있는 영생이라 말씀합니다. Il est dit dans Romains chapitre 6 verset 23, le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle qui est en Christ Jésus. Voalaza amin'ny Romanina toko fahaenina andiny fahatelo amby roapolo
fa ny fahotana tonga tamin'ny olona dia fanomena kosa ao amin'ny Jesosy Kristy ilay fiainana. 그리고 영생에 있는 아들을 우리 영접하면 우리가 생명을 얻습니다. Et lorsque l'on reçoit le Fils qui est en lui la vie éternelle, nous recevons la vie éternelle. Ary rehefa noraisitsika ny zanany dia noraisitsika izay lay fiainana mandrakizay. 이건 저와 여러분 신자 안에 있는 생명을 말합니다. Et c'est la vie qui est dans le croyant. Dia lay fiainana ao anatin'ny olona mino. 그리고 세 번째는 지금 현재 누리는 영생은 아버지와 아들을 아는 것입니다. Troisième définition de la vie éternelle, c'est la vie que nous jouissons dans le futur en demeurant dans le Père et dans le Fils. Dia ny fiainana mandrakizay dia lay fiainana ao amin'ny zanany dia ao amin'ilay mpino zay maharitra mandrakizay ao 지금 amin'ny zanany. 누리는 영생은 성삼위 하나님과 교제하는 거예요. 삼위 하나님과. Et la vie éternelle que nous jouissons ici-bas se jouit par la communion avec le Père et le Fils. Ary lay fiainana zay inomanosasika ny etya ambony tany zany dia fiainana zay iraisantsika ao amin'ny ray sy ny zanaka. 우리가 이 세상을 떠나도 이 교제는 중단되지 않습니다. Et lorsque nous quittons ce monde, cette communion ne s'arrête pas et se perpétue au-delà. Ary rehefa andao an'ity zao tontolo zao ity dia tsy ho tapitra mihitsy fiainana io fa marina mandrakizay na dia efa miakatra any an-danitra aza. 우리가 이 세상을 떠나면 주님과 얼굴 대하면서 교제하기 때문에 더 풍성해집니다. Et lorsque nous quittons ce monde, cette communion que nous avions avec Dieu devient parfaite parce que nous communions avec Dieu face à face. Ary lay fiainana zay miainantsika anteto dia ny firaisantsika amin'ny ray sy ny zanany rehefa miala ity isika dia tena hita azy mifanatrika mihitsy mbola ao amintsika foana izany fiainana izany. 그리고 영생은 마지막 날에 다시 사는 생명입니다. Et la vie éternelle, c'est la vie également qui nous permet de ressusciter et de vivre le dernier jour. Ary io fiainana mandrakizay io zany dia lay fiainana zay ananganantsika ary dia iainantsika ny foana tsy manam-pahatapera. 예수님이 재림하는 그날 우리 몸이 부활하거나 변화되어서 영원히 사는 생명입니다. C'est la vie éternelle qui nous permet de vivre éternellement lorsque Jésus-Christ revient et que notre corps soit ressuscite, soit est transformé en un corps de gloire. Ary io fiainana mandrakizay zay iainantsika io dia io no iainantsika amin'ilay fiverenan'i Jesosy Kristy dia mbola mitoy ihany io fiainantsika ny mandrakizay io. 자, 다시 말씀드리면 이 세상을 창조하기 전에 하나님이 하신 첫 번째 일은 아들에게 생명을 주신 겁니다. Donc je vais répéter en vous disant que la première chose que Dieu a faite avant de créer le monde est le fait d'avoir donné la vie à son Fils. Ny atao hoe ilay fiainana io zany dia nomeny any zanany amin'ny alalan'ny zanany no azahoana ny fiainana io. 두 번째 하신 일은 이 영생을 저와 여러분에게 주시기로 약속하신 겁니다. Et deuxième chose, la deuxième œuvre que Dieu a faite est la promesse du don de la vie éternelle à nous les êtres humains. Dia ny zavatra faharoa zay ambarany dia lay fanomezan-toky ny amin'ny lay fiainana mandrakizay. 디도서 1장 2절에 보면 Dans Tite chapitre 1 verset 2, Dia ao amin'ny Titosy toko voalohany andininy faharoa 이 세상을 창조하기 전에 avant de créer le monde, milohany mirodana izao tontolo zao 거짓이 없으신 하나님이 영생을 약속하셨습니다. le Dieu qui ne manque point a promis la vie éternelle. le Andriamanitra zay tsy ahitana lainga mihitsy dia nampanantena fiainana mandrakizay. 저와 여러분이 복음을 믿어 영생을 얻은 것은 우연히 된 게 아닙니다. Et donc cela signifie que si nous avons reçu la vie éternelle, vous et moi, ce n'est pas par hasard. Noho izany raha tokana azo fiainana mandrakizay ianao tsy kisendrasendra izany. 창세 전에 거짓이 없인 하나님의 약속이 성취된 겁니다. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu qui a promis la vie éternelle avant la fondation du monde. Dia ny fahatanterahany teny fanomezan-tokony nomena Andriamanitra zay lazay talohan'ny nahariana
rinan zavatra rehetra. 사도 바울은 우리 영생 얻은 것을 하늘에 속한 복이라고 말하고 하나님의 아들이 되는 복이라고 말합니다. L'apôtre Paul va dire du don de la vie éternelle, la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes et le fait de devenir les enfants de Dieu. Ary ny filazany Paoly dia lay resaka fiainana mandrakizay dia lay fiainana ampanay zay manome fiainana mandrakizay. 그런 에베소서 1장 3절에서 6절까지 이렇게 말합니다. Et il dit dans Éphésiens chapitre 1 du verset 3 à 6, Dia volazany zany eo amin'ny Efesiana toko voalohany manomboka amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaenina. 찬송하십시오. 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님께서 우리에게 하늘에 속한 영적인 복을 주셨습니다. il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dia nambarany hoe ho deraina ankalazaina ny ilay Andriamanitra zay nanome ny fitahim-panahy rehetra avy any an-danitra. 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리 선택하셨습니다. Et ce Père, il nous a élus avant la fondation du monde en Jésus-Christ. Ary io raha io dia efa nifidy antsika mialohan'ny naharina ny zavatra 우리 rehetra. 예정하사 하나님의 아들이 되게 하셨습니다. Et il nous a élus pour être les enfants de Dieu. Ary azontsika mba hatonga antsika ny ho zanak'Andriamanitra. 우리가 영생의 복을 영생을 얻은 것은 우연히 된 게 아니라는 겁니다. Et il dit clairement ici que le fait qu'on ait reçu la vie éternelle n'est pas dû au hasard. Ary voalaza eto hoe raha nandray ny fiainana mandrakizay ianao dia tsy kosendrasendra 여러분이 izany. 태어나기도 전에 세상 창조하기도 전에 하나님의 약속대로 된 것입니다. Avant même que vous ne naissiez, avant même que ce monde ne soit créé, c'est Dieu qui vous l'a promise. Dia mialohan'ny mbola tsy teraka akory ianao dia efa nambaran'Andriamanitra iteny fanomezan-toko io fa omeny fiainana mandrakizay ianao. 놀라운 복이고 엄청난 사건입니다. Et c'est une bénédiction glorieuse et qui n'a pas d'équivalent. Ary tena fitahina feno voninahitra ary tsy misy azo 그래서 사도 ampitaina. 바울은 감옥의 고통 속에서도 찬송하는 것입니다. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul, malgré la situation difficile qu'il vit dans la prison, il loue Dieu. Zany no mahatonga any Paul zany na dia efa any am-ponjaza izy dia mbola midera tsy mankalaza an'Andriamanitra. 또 어떤 상황에서도 이 영생의 복을 알면 하나님을 찬송할 수 있습니다. Et nous également, nous pouvons également louer Dieu en toutes circonstances si nous connaissons cette bénédiction spirituelle. Ary tsika koa dia afaka midery sy mankalaza an'Andriamanitra foana. Ninona tranga misy eo amin'ny fiainanao dia rehefa nahazo an'izay fiainana izay ianao dia mankalaza 지금 이 azy. 세상을 창조하기 전에 하나님 하신 일 세 가지를 말씀하고 있습니다. Nous avons entendu, nous entendons donc les trois œuvres que Dieu a faites avant de créer le monde. Dia efa noenointsika an'izany ilay zavatra anankitelo izay noforon'Andriamanitra mialohan'ny naharina ny zavatra 첫 rehetra. 번째는 아들에게 생명을 주신 것이고 La première œuvre est le don de la vie éternelle à son Fils. Ny asa voalohany nataony dia nanome an'ilay fiainana ao 두 amin'izany. 번째는 생명을 우리에게 주시기로 약속하신 것이고 La deuxième est la promesse de donner la vie éternelle à nous, les humains. Ary ny faharoa dia ny teny fanomezan-toky fa omen'Andriamanitra antsika ilay fiainana izay ao amin'ny zanany. 세 번째는 이것입니다. Et la troisième œuvre, Ary ny asa fahatelo 베드로전서 1장 20절에 보면 dans 1 Pierre chapitre 1 verset 20, dia ao amin'ny epistily voalohany soratan'i Petera toko voalohany andininy faharoapolo. 그리스도는 창세 전에 미리 정하여졌다. 오시기로 미리 정하여졌다고 되어 있습니다. il est écrit que Christ a été prédestiné avant la fondation du monde pour venir manifester dans le monde. Ary voalaza ao fa Jesosy Kristy dia efa voambara sady fa iseho aty amin'ny zanany mialohan'ny naharenany zavatra rehetra ity ambony 왜 zavatra rehetra. 그리스도 하나님의 아들은 창세 전에 미리 오시기로 정해졌을까요? Et quelle est la raison pour laquelle
Christ, le Fils de Dieu, a été prédestiné avant la fondation du monde à se manifester dans le monde. dia io filazana io zany hoe Kristia dia efa naseo sahady alohan'ny naharinany zavatra rehetra. 여러분 대답해 보십시오. Vous pouvez répondre à cette question. Afaka manana izany fanontaniana zany ianareo. 뒤에 계신 목사님 한번 대답해 보십시오. 두 번째 줄 목사님. Peut-être le pasteur qui est au deuxième rang, à partir de la dernière rangée, tout au fond. Pasteur. 아무나. Enfin, n'importe quelle personne alors qui veut répondre. Alors, c'est olona tia maliny fanontaniana rehetra. Est-ce qu'on peut répéter la question? Pourquoi le Fils de Dieu a été prédestiné avant la fondation du monde à venir dans le monde? Ny fanontaniana zany maninona nga no efa voalaza talohan'ny naharin'ny zavatra rehetra ny mikasika an'i Jesosy. Efa voafidy taloha, voafantatra taloha 그분이 talohan'ny naharin'ny 두 zavatra. 번째 하신 일에 힌트가 있습니다. Souvenez-vous de la deuxième œuvre que Dieu a faite. Il y a un indice dedans. Azadino a ilay asa faharoa nataon'Andriamanitra fa ao anatiny eo no ahitantsika ny valiny. 창세전에 하나님 무엇을 약속하셨습니까? 우리에게. Qu'est-ce que Dieu nous a promis avant la fondation du monde? Il y en a quelqu'un qui a levé la main pour répondre à la question. 누가 손을 들었었대요. Oui, c'est parce qu'il connaît toutes choses. 모든 것을 알기 때문에. Parce que Dieu veut que tout homme soit sauvé, arrive à la connaissance de la vérité. Voilà, c'est déjà en train de jouer le langage. 모든 사람이 구원받기를 원하시기 때문에. 두 번째 하신 일인 거예요. Il y en a une main qui se lève. C'est parce que Dieu veut donner la vie pour les hommes qu'il a créés. 그가 창조하신 인간에게 생명을 주시기 위해서. 정확히 말하면 창세전에 약속된 생명을 주기 위해서. Pour être plus précis, c'est pour donner la vie éternelle qui a été promise dès les plus anciens temps. Mba ho tena voafaritra marina tokoa satria izy dia efa ty amin'ny fiainana milohan'ny répétition. C'est pour donner la vie éternelle qui a été promise dès les plus anciens temps. Dia mba hanome fiainana zay efa nampanatenany talohan'ny andro fahagola alohan'ny misy ny zavatra rehetra. Parce que c'est la promesse de Dieu de donner la vie éternelle. 하나님의 약속이 영생을 주시는 것이기 때문에. 아멘. Amen. C'est la deuxième. 네. 하나님은 우리에게 영생을 주시기로 약속하셨고 그 약속을 이루기 위해서 아들을 보내시기로 미리 정하신 거예요. Effectivement, Dieu a promis de nous donner la vie éternelle avant la fondation du monde. Et pour ce faire, pour nous donner cette vie éternelle, il a prédestiné son Fils toujours avant la fondation du monde, à venir dans le monde. Voilà zany tao zany fa efa nanome toky Andriamanitra fa hanome fiainana ho an'izao tontolo zao dia efa nolazainy mialoha na voatendry mialoha Kristy mialoha naharenany zavatra rehetra. 하나님의 아들은 우리에게 영생을 주기 위해서 창세 전부터 오시기로 미리 정해진 거예요. Le Fils de Dieu a donc été prédestiné avant la fondation du monde pour venir nous donner la vie éternelle. Jesosy Kristy zany dia efa voatendry alohan'ny fotoana mialoha namoronana izao rehetra zao satria te hanome fiainana an'izao tontolo zao izy. 많은 목사들이 잘못 알고 있는 게 하나가 있습니다. Il y a une chose que beaucoup de pasteurs connaissent de façon erronée, Dia bebe ny pastora zay
mahazo an'izany amin'ny fomba diso. 중요한 것이 잘 들어보세요. Et c'est important, donc écoutez bien. Tena zava-dehibe ty lazaina ty fa 많은 tsara. 목사들이 아담이 죄를 지었기 때문에 예수님이 오셨다고 생각해요. Beaucoup de pasteurs pensent et disent que Jésus est venu parce que Adam a péché. Betsaka ny pastora milaza hoe ho avy Jesosy satria nanoty Adama. 아마 여러분도 그렇게 알고 있는 분 계실 겁니다. Et je suppose que vous aussi, vous pensez de cette manière. Ary minao fa ianao koa mety mihevitra an'izany. 아담이 죄를 지었으면 예수님 오실 필요 없습니까? Mais si Adam n'avait 죄를 안 pas, 지었으면. mais si Adam n'avait pas péché, est-ce que Jésus n'avait donc pas besoin de venir dans le monde? Raha ohatra zany ka tsy nanota i Adama dia tsy mila mandeha aty ve zany Jesosy Kristy milohan'arina zavatra rehetra. 그렇게 생각하는 사람은 창세 전의 세계를 모르기 때문에 그렇습니다. Celui qui pense pense ainsi parce qu'il ne connaît pas le monde d'avant la fondation du monde. Ny olona izay milaza an'izany na ny pastora izay milaza an'izany dia satria tsy fantany hoe inona nga no nataon'Andriamanitra talohan'ny naharinany 그래서 zavatra. 여러분 창세 전에 하나님 하신 세 가지 일이 너무 중요한 겁니다. Et 진리의 축입니다. d'où l'importance, et c'est la base de la vérité qui est la suivante. Ce sont les trois choses que Dieu a faites avant de créer le monde. Dia izay zany no mahasarobidy ilay zavatra izay efa nataon'Andriamanitra milohan'ny naharina ny zavatra 하나님의 rehetra. 아들은 아담이 죄를 짓고 상관없이 생명을 주기 위해 오시려 정해진 겁니다. Et le Fils de Dieu, c'est important à savoir, c'est qu'il a été prédestiné à venir dans le monde, peu importe, indépendamment du péché d'Adam. Dia zay no amarana zany fa mbola tsy ary akory izao tontolo izao dia efa nivolavolainy sahady Jesosy Kristy na dia tsy nanota aza, mbola tsy nanota aza i Adama. 왜냐하면 이 생명을 오직 아들에게만 했기 때문에 그렇습니다. C'est parce que cette vie est uniquement dans le Fils. Satria io fiainana io dia tsy hita afa-tsy ao amin'ny zanaka ihany. 요한일서 5장 12절 말씀에는 Dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 12, 아들이 Ao amin'ny pistily voalohany ny soratan'Jaona toko fahadimy andininy faharoa ambin'ny folo. 아들이 있는 자에겐 생명이 있고 아들이 없는 자에겐 생명이 없느니라. il est écrit « Quiconque a le Fils a la vie éternelle, et quiconque n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. » Zay milaza hoe zay rehetra manana ny zanaka no manana ny fiainana, fa zay tsy manana ny zanaka dia tsy manana fiainana. 이 생명을 가진 아들이 오셔야만 우리는 생명을 얻는 것입니다. Nous pouvons avoir la vie éternelle que si ce Fils qui a cette vie éternelle vient dans le monde. Manana fiainana mandrakizay izy satria tsy misy afa-tsy ao amin'ny zanaka ihany izany fiainana izany zay tonga tetỳ amin'izao tontolo izao. 그래서 여러분이 창세전의 세계를 아는 것이 기원을 아는 것입니다. Et le fait de connaître le monde d'avant la fondation du monde, c'est connaître l'origine. Ny fahalalana ny zavatra rehetra zany talohan'ny naharinany zavatra rehetra dia ny fahafantarana ny nipoirany zavatra rehetra. 두 번째 아들의 계시는 땅에서 들리신다는 겁니다. Deuxième révélation de Jésus-Christ, c'est le fait d'être élevé de la terre. Ny nisorana ny rafitra faharoa dia lay Jesosy zay nakarina niala avy ety ambony 예수님 tany. 말씀하셨어요. 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 하늘에서 내려온 인자도 들리하리니라고 말씀하셨습니다. Jésus dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme qui est venu du ciel soit élevé. Tahaka ny nanandrata Mosesy sy nomena rany tany an-danitra dia izany koa no anandratana ny zanaka avy ety ambony tany. 땅에서 들린단 말이 무슨 뜻일까요? Et qu'est-ce que signifie le fait d'être élevé de la terre? Ary inona moa ny dikany hoe avy ety ambony tany no nasangatra niakatra? 아시는 분? Quelqu'un connaît la signification?
Inona iza no amaly an'izany fanontaniana izany, inona ny dikany? Maninona no asambatra ny zanaka? On parle du retour de Jésus. Jésus retourne à son Père. 예수가 아버지께로 돌아가시는. 그것도 물론 들어갑니다. C'est compris, 먼저. c'est compris dans la signification 먼저 하신 일이 있어요. 먼저 하신 일. d'être élevé de la terre, mais ce qu'il a fait avant de revenir au Père. Tafiditra ao anatiny fa koa inona no zavatra nataony ny alohan'ny ny karatany amiray. 십자가에서 죽으신. 아멘. 누가 얘기했어요? Satria izy nomboana aloha tamin'ny azo fijaliana. 어디 성경 어디에 있습니까? Et où est-ce que vous trouvez que le fait d'être élevé de la terre signifie être crucifié? Aiza no ahitanareo an'izany hoe izy izay nasambatra ambony dia hoe 어디 tamin'ny 나왔어요? azo fijaliana. 요한복음 12장 32절과 33절. C'est dans l'évangile selon Jean chapitre 12, du verset 32 à 33. Dia hitantsika zany ao amin'ny filazantsara Jaona toko faharoa ambin'ny folo dia ny andininy faharoa amby telopolo sy ny andininy fahatelo amby telopolo. Jean 12, 32-33. versets 32 et 33. 이거 Olive? 네? Allez-y. 12, 32, 33. Ary zaho raha sambatra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra anatinahy. Izany no nolazainy na hanambarana izay fahafatesana efa hiaretany. 예수님이 땅에서 들리신 것은 십자가에서 죽으신다는 뜻입니다. Le fait pour Jésus d'être élevé de la terre signifie sa crucifixion. Ny filazana hoe asandatra ny zanak'olona dia midika hoe omboana eo amin'ny hazo fijaliana. 그런데 그가 십자가에 죽으실 때 모든 사람을 이끌겠다. 모든 사람과 함께 죽었다는 것이. Mais Jésus dit que lorsqu'il a été élevé de la terre, il a amené tous les hommes à lui et qu'il est mort avec tous les hommes. Ary ny ambarany hoe Jesosy Kristy zany milaza hoe hitaona ny olona rehetra anatinazy dia samy omboana daholo ireo olona noentiny miaraka tamin'ireo. 아담 안에서 태어난 모든 죄인이 예수님이 죽을 때 함께 죽었다는 것이. Cela veut dire que tous les pécheurs qui sont nés pécheurs en Adam sont morts avec Jésus. Ny dikan'izany dia ireo zay rehetra maty noho ny amin'ny fahotany Adama dia ireo zay nanaiky ho faty mba ho amin'ny fiainana mandrakizay vaovao indray. 죄인으로 태어난 저와 여러분도 함께 예수님과 죽었다는 것이. Et nous aussi, nous qui sommes nés pécheurs en Adam, nous sommes également morts avec Jésus quand il a été élevé de la terre. Ary sika zay maty noho ny amin'ny fahotany Adama na tao amin'ny Adama dia velona ihany koa rehefa ao amin'ny Kristy. 그리고 땅에서 들리셨다는 것은 그가 부활하셔서 하나님의 오른손에 붙잡혀 하늘로 올라가셨다는 뜻입니다. Et également, le fait qu'il soit élevé de la terre renvoie à sa résurrection et à son ascension jusqu'à la droite de Dieu. Ary ilay filazana azy hoe nasandatra miakatra ambony dia rehefa avy nomboana izy dia maty dia natsangana indray dia miakatra any amin'ny ray. 사도행전 2장 33절에 na옵니다. C'est dans les Actes, chapitre 2, verset 33. Dia ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andininy fahaenina telo amby telopolo. 하나님은 그를 오른손으로 들리심에 이렇게 Il est écrit Dieu l'a élevé par sa main droite. Ambara voasoratra fa Andriamanitra no nanandratra azy amin'ny tanany ankavanana. 그래서 예수님이 땅에서 들리신 사건은 그의 십자가 죽음과 부활, 즉 복음을 말하는 것입니다. Et le fait que Jésus est élevé de la terre renvoie à l'évangile, à sa crucifixion, à sa résurrection et à son ascension. Ary ny filazana hoe nasandatra Kristy
dia mitondra antsika ny amin'ny namanao azy teo ambony azo fijaliana ary mandevenona nananganana azy tamin'ny maty. 여러분 아까 처음에 예수가 그리스도가 임을 믿는 것이 진리를 믿는다 그랬어요. On a entendu tout à l'heure que la vérité était le fait de croire à l'évangile d'après lequel Jésus est le Christ. Ny nambara fa ny fahamarinana dia ny finoana fa Kristia dia nomboana ary mitsangana. 여기 예수가 그리스도란 말이 무슨 뜻일까요? Que signifie le fait que Jésus soit le Christ? Inona no dikany hoe Jesosy no Kristy? 구약의 선지자들은 장차 그리스도가 오셔서 하실 일 미리 다 예언했습니다. Les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé par avance ce que le Christ allait faire en venant dans le monde. Efa voalaza mialohan'ny fotoana ao amin'ny testamenta taloha ambaranko aminany fa Kristia dia omboana. 베드로전서 1장 10절과 11절에 보면 Dans 1 Pierre chapitre 1 du verset 10 à 11, Ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany verset 10 à 11, andininy fahafolo sy faraika ambin'ny folo. 구약의 선지자들 안에는 그리스도의 영이 있다고 말했습니다. il est écrit dans les prophètes de l'Ancien Testament, il y avait l'Esprit de Christ. Efa voalazany fa ao amin'ny testamenta taloha ny mpaminana dia efa manana ny fanahiny Kristy. 그리고 그리스도가 오셔서 받으실 고난과 영광에 대해서는 미리 다 증언했다고 되어 있습니다. Et qu'ils ont annoncé à l'avance les souffrances et la gloire qui allaient être ceux de Christ qui allaient venir. Dia efa voalazany sady any amin'ny testamenta taloha fa Kristy dia omboana ary dia mbola hiakatra dia hiverina indray. 그래서 그리스도란 뜻은 고난당하고 죽임당하고 부활하신 예수를 말합니다. La signification de Christ, c'est ce Jésus qui souffre, qui meurt et qui ressuscite. Ny dikan'ilay hoe Jesosy no Kristia dia izy lay hofaty ary dia atsangana indray. 여러분 우리는 단순히 역사적으로 활동하셨던 그 예수를 믿는 게 아니고 Nous ne croyons pas simplement au Jésus historique qui a été en activité il y a 2000 ans. Tsy hoe mino an'ilay Jesosy tena nisy ara-tantara mihitsy zay efa roa arivo taona lasa zay tsy zay fotsiny. 십자가에 죽으시고 부활하셔서 그리스도가 되신 예수를 믿는 겁니다. Mais nous croyons en Jésus qui est devenu le Christ en mourant à la croix et en ressuscitant. Fa ny fanekena mihitsiny koa fa Kristia izy dia hofaty dia iaina hitsangana indray. 그렇게 예수가 그리스도를 믿는 자마다 영생을 얻습니다. Et il est écrit dans la Bible que quiconque croit que Jésus est le Christ a la vie éternelle. Ary efa voalaza izany fa zay rehetra mino fa Jesosy no Kristia dia hanana fiainana. 하나님의 아들이 이 땅에 오셨습니다. Le Fils de Dieu est venu dans le monde. Ny zanak'Andriamanitra dia tonga ety amin'izao tontolo izao. 그가 죽으시고 부활하심으로 그리스도가 되셨습니다. Et il est devenu le Christ en mourant et en ressuscitant. Ary lasa Kristy izy rehefa nanaiky ny hofaty ary nitsangana tamin'ny 그 maty. 예수가 하나님의 아들이고 그리스도인 것을 성경은 복음이라고 말합니다. Et la Bible définit comme étant l'évangile le fait que ce Jésus soit le Fils de Dieu et le Christ. Ary ny famaritana omeny Baiboly zany lay atao hoe Jesosy lasa Kristiany dia izy nanaiky hofaty ary 이 nitsangana indray. 복음은 그 자체가 목적이 아니고 생명을 얻게 하는 게 목적입니다. Cet évangile n'est pas le but en lui-même, mais son but est de donner la vie éternelle. Ny tena filazantsara zany dia tsy hoe ho amin'ilay filazantsara fotsiny fa izany filazantsara izany anome ilay fiainana mandrakizay. 네, 마지막 그림 하나 우리 함께 보겠습니다. Et nous allons voir pour finir un schéma. Ary dia hojerentsika ny ho famarana azy dia ahita sary isika. 5단계 그림이 나옵니다. 생명이 나옵니다. Si vous regardez l'image, vous voyez les 5 niveaux de vie. Raha jerentsika ny sary dia misy
dia na fiainana anankidimy. 1번 생명, 가장 높은 생명이 하나님의 생명입니다. Tout en haut de la pyramide, la première vie, la vie suprême la plus haute est la vie de Dieu. Dia lay eny amin'ny teniny ambony ery zany lay voalohany indrindra dia ilay fiainana farany ambony indrindra dia ny fiainan'Andriamanitra. 이 생명이 이제 아들에게 주었습니다. 이 생명. Cette vie est dans le Fils. Io fiainana io dia ao amin'ny zanaka. 하나님은 창세전에 이 생명을 우리에게 주기로 약속하셨습니다. Et le Père a promis de nous donner cette vie éternelle avant de créer le monde. Ary ny ray dia efa nanome toky fa hanome fiainana mialohan'ny nahariana ny zavatra rehetra. 2번 생명은 천사들의 생명이고 La deuxième vie est celle des anges. Ary ny fiainana faharoa dia ny fiainan'ny anjely. 세 번째 생명이 인간의 생명입니다. Troisième vie, c'est celle des êtres humains que nous sommes. Ny fiainana fahatelo dia ny fiainantsika ny olombelona dia 이것은 isika. 땅에서 난 생명입니다. C'est la vie qui est née de la terre. Dia fiainana izay nipotra avy amin'ny tany. 아담의 생명입니다. C'est la vie d'Adam. Dia ny fiainan'ny Adama. 이것을 헬라어로는 구별하는데 아담의 생명은 푸시케라고 Et 말하고 en hébreu, cette vie se dit psyché. Ary amin'ny teny hebreo io fiainana io dia antsoina hoe psyché. 우리에게 약속된 생명 하나님의 생명은 조에라고 말합니다. Et la vie éternelle que Dieu nous a promise se dit, en grec, se dit en grec Zoé. Ary io fiainana mandrakizay io zay nampananteraina amin'ny teny grika dia antsoina hoe zoe. 저 하나님의 생명을 가진 하나님의 아들이 우리 인간에게 오셨습니다. Et le Fils de Dieu qui a la vie de Dieu est venu parmi les humains. Ary le fiainan'Andriamanitra zany dia tonga ety amin'ilay tontolo misy atsika 그가 olombelona. 십자가에 죽으시고 부활하셨습니다. Il est mort à la croix, il est ressuscité. Ary maty teo amin'ny hazofijaliana izy dia nitsangana tamin'ny maty. 그래서 그가 그리스도가 되셨습니다. Et il est devenu ainsi le Christ. Dia lasa antikristy izy. 이걸 복음이라고 말합니다. On appelle cela l'évangile. Dia izay ny antsoina hoe filazantsara. 저 화살표 보면 복음을 믿게 되면 1번 생명으로 나는 것입니다. Et vous voyez la flèche à l'image qui dit que lorsque nous croyons en l'évangile, nous passons de la troisième vie à la première. Dia izay dikan'ilay tsilo na flèche miakabe zany hoe raha vao mino an'ilay filazantsara isika dia tonga dia tafakatra any amin'ilay fiainana. 모든 생명체는 태어난 그대로 살다 죽습니다. Tous les êtres vivants naissent et vivent tels qu'ils sont nés. Ary ny zava-mananaina rehetra zay araky ny nahariana azy. 그러나 인간의 생명은 땅에서 태어나 땅에 살다 죽으면 멸망입니다. Mais en ce qui concerne la vie des êtres humains, si cette vie nous fait naître homme, nous fait vivre en tant qu'homme et nous fait mourir en tant qu'homme, c'est la mort assurée pour nous. Mais en ce qui concerne la vie des êtres humains, si nous naissons hommes, si nous vivons en tant qu'hommes et si nous mourrons en tant qu'hommes, c'est la condamnation assurée pour nous. Ny fiainana zany zay resana io zany dia manaiky ny hofaty dia tena azo antoka mihitsiny tokoa fa tena hofaty ilay fiainanao fa hanome fiainana vaovao izy. 그렇게 멸망할 수밖에 없는 우리를 하나님이 사랑하셨습니다. Dieu nous a aimés, nous qui ne pouvions qu'être condamnés. Dia Andriamanitra tiantsika zay tsy afaka mandositra amin'ilay fiampangana fahaverezana. 가장 높은 생명을 가진 아들을 독생자로 우리에게 보내셨습니다. Il a envoyé son Fils unique, celui qui a la vie suprême. Il nous l'a envoyé parmi nous. Dia nalefany an'ilay zana manana fiaina. Dia nalefany ety amintsika izy. 그를 십자가에 죽게 하시고 부활하게 하셨습니다. Et il a fait mourir à la croix, il l'a ressuscité d'entre les morts. Ary dia navelany ho faty eo ambony hazofijaliana dia natsangany tamin'ny maty. 그가 죽을 때 모든 사람을
함께 죽었습니다. Et en mourant, il est mort avec tous les hommes. dia izy matioa dia miara-kamaty amin'ny olombelona rehetra. 이제 그를 믿는 자마다 Désormais, quiconque croit en lui dia manomboka eo nizaniza mino azy 멸망하지 않고 가장 높은 생명으로 나는 것입니다. ne périt point et naît par la vie suprême du Fils. ary dia tsy ho faty intsony fa tena iaina an'ilay fiainana faratapony ao amin'ny Kristy. 이것이 3장 요한복음 3장 16절입니다. Et c'est ce dont témoigne l'évangile selon Jean chapitre 3 verset 16. ary zay lay ambaran'ny filazantsara fahateloandiny fahinameny folo. 같이 읽어보겠습니다. 3장 16절. Et nous allons le lire ensemble. Jean chapitre 3 verset 16. ary dia itsika miaraka toko jaona toko fahatelo andiny fahinambeny folo na dia tsy mamaky azaka mapisipahitsy. 다 배웠어요? 다 한번 읽어보시죠. Vous connaissez par cœur? Ouais, c'est ce que je viens de dire. Bon, oui, beaucoup, mais non pas peut-être. 다 읽었어요? On va réciter alors le verset. Isa, roa, telo. Fa toy izao 아멘. Amen. 여러분 3장 15절 16절 아니 13, 14, 15 기원 복음 생명을 알 때만이 16절 말씀은 나의 고백이 되는 것입니다. C'est lorsque nous connaissons les versets 13 du même chapitre, les versets 13, 14 et 15 qui parlent de l'évangile, qui parlent de l'origine de l'évangile et de la vie, c'est à ce moment-là que le verset 16 devient notre confession. rehefa arantsika ny tsara zany manomboka eo amin'ny andin'ny fahatelo ambin'ny folo ao faevatra ambin'ny folo fadimy ambin'ny folo dia izay no tena mahatonga antsika an'izany amina an'ilay fiainana voalaza amin'ny andin'ny faenina ambin'ny folo hoe mba anana fiainana mandrakizay. 기도하겠습니다. Nous allons prier ensemble. Vavakisika. 하나님 감사합니다. Merci Père. misaotra ray 사람으로 태어나서 땅에서 태어나 멸망을 향해 가던 저희들이었습니다. Nous étions les êtres humains qui étions nés de la terre et qui couraient vers la condamnation. zahay zay fironina olombelona niainga avy amin'ny tany ary voatery ho voaheloka mandrakizay. 하나님 그런 우리를 사랑하셔서 하늘로부터 독생자를 보내셨습니다. Mais Père, tu nous as aimés et tu as envoyé du ciel ton Fils unique. fa ianao ray ao dia tianay ka nandefa ny zanakao avy any an-danitra dia ny zanakao lay tokana. 그가 십자가에 죽으시고 부활하셨습니다. Ce Fils est mort à la croix et ressuscité. io zanaka io dia maty teo amin'ny azo fidaliana dia natsangana tamin'ny maty. 그가 십자가에 죽으실 때 우리 모두도 아담 안에서 태어난 우리 모두도 죽었습니다. Et lorsqu'il est mort à la croix, nous tous qui sommes nés d'Adam, nous sommes morts avec lui. ary zay rehetra maty teo amin'ny azo fidaliana ireo dia zay taranaky adama dia maty mba anana fiainana. 이제 그의 죽음과 부활 믿는 자마다 가장 높은 생명으로 태어납니다. Désormais, quiconque croit à la mort et à la résurrection du Fils de Dieu a la vie la plus haute, la vie éternelle. ary zay rehetra nanaiky nanomboka eo fa maty no ny amin'ny fahotany ary nitsangana tamin'ny maty Kristy dia anan'ilay fiainana mandrakizay ilay fiainan'Andriamanitra. 하나님 이렇게 우리를 사랑하셨습니다. Et c'est ainsi que tu nous as aimés, Père. ary zany no antony nitiavanao anay. 그가 독생자를 보내사 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영원한 생명을 주셨습니다. Dieu a envoyé le Fils, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Andriamanitra nandefa ny zanany mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. 이 놀라운 하나님의 사랑, 생명을 주는 복음을 전하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. Et fais de nous, Père, ceux qui annonçons, qui transmettons cet amour grandiose de Dieu, cette vie éternelle.
Ary dia misaotra ianao lay naneo sy nampafantatra anay an'izany fiainana mandrakizay izany ao amin'izany. 이것은 가장 영광스러운 직분입니다. C'est l'œuvre, c'est le ministère le plus glorieux qui soit. Dia izay ny ministera zay faratampony indrindra amin'ny voninahitra. 우리 생명을 전환자로 불러주신 하나님께 감사드리며 영광드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. Nous prions au nom de Jésus en remerciant et en glorifiant ce Dieu qui nous a appelés pour transmettre cette vie éternelle en transmettant l'évangile de la gloire. Dia misaotra anao izahay ny amin'ny nanomezanao anay izany fiainana izany izay nafitainao avy amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy dia fiainan'ny voninahitra. 할렐루야. 예수님의 이름으로 기도합니다. Priez au nom de Jésus. Mavaka amin'ny anaran'i Jesosy.